sando nyam na kura ba wo saa bonini mu a obesan to fom. Amen. Entine enuonyam a nyame beyi na die ama yehu no eye enuonyam a idimu ka amen. Eradin shiraupa wa wutie me ewo Facebook babia ye me ka kire wo ne se animonyam emfa bone so mma ne momanyonyam nam no kretene ne so amani hunu mu ana eba. Amen. Radin shira yenyina yehwe ya agenkwa Yesu Kristo a yeda na dikyire wiase nyina before se Nyankopɔn bɛhyɛ n'anuonyam no na ɔtene na ɔyɛ nokwafo nanso n'anuonyam hyɛ nyina nam na mani hunu mu ansa na n'anuonyam hyɛ ne yɛde eba ka amen. Etine obi timi tena ase bisa ne ho sɛ sese kura menti boni bia mu nso no ɔhaw na mane nko mu na meyɛ den ene me wie no obete ase die nti a wate wabrabo ho na ona mo no kredi ana mo tuo mu na ne nyina mu no wo ho ntɔ ka amen. Onipa bia no kredie teneni anamumu na ne nsohwe firi ye de ben eba. Amen. Eti emfa ho no baabi a ugina uhunu ho se ka baabi a ugina ide aka wo ye nipa soronko bi a ensesen kasa ama ne hunu no wotae eti me ba wa brabom na so de me pesa me kire wo ne se onipa biara a wobenante ne tene ne yemu no kuredie mu no saa nipa no nam amani hunu mu ansa na nuonyam ayeden adadi senso hwe na amani hunu ma wo so kura dia wommen anuonyam no ene ya wunya men ho kura na won sa yede osoroma heaven family Radin Shrao Asafui Sue Abrefo Womo Abre and Rade Efa Asafui Susi Sankrofo no. Amen. Amen. Anopei why ne woman hunu why ne wo hawo and you how to a bit. Meme woman hunumu na me wo time nanso oba dia na be hyeme animunya enti se won so woman hunumu na wo time a medical kasa no bone fa nyonyam ma se obi ye bone no na mamani hunu mu a obenya sa nyame anu onyam dabi se woti na wo twene bone tia wunua na se wodi woni padua na ye bone a wunhia Nyankopɔn anim onyam na ye kan onyam anu na kita wiase. It is a before se obi be kon kan wabrabom
yareɛ ahweaseɛ nneɛma wo behia no wabrabɔ mu nyinaa eripagya wani onyama ayɛdan ahyia wo tebra ne yɛbɔ Yesu suturo no yɛbɔ ne sɛ ne wate ahwe otimi nsɔre ne obi asɔre mu ne yɛde awi abɔ no pawu na ɛretwetwɛn ne nanse na wahyia deɛ bɛn anim onyam eti sɛ wowote ha na sɛ usuro ɔhaw ne amanneɛ ne nsɔhwɛ deɛ a ɛnea wontimi nhyia w'anim onyam amen ɛnyɛ sɛ wote bɔnim na wɔhaw yɛ kɛseɛ na wode bɛhyia ne onyam o ɛno deɛ wode hyia nnomeɛ obiara wɔte adwamammom a ne haw bɛyɛ kɛseɛ no deɛ bɛsan hyia ne yɛ nnomeɛ deɛ bɛsan hyia ne yɛ wɔwuo ɛno deɛ nhyia ne onyam a Nyame ka ho asɛm yi saa ne onyam a meka ho asɛm yɛ nkurɔfo a wate wɔn abrabɔ ho eti wohwɛ Job a ne Nyame honhom kasa fa Job ho sɛ wɔyɛ nipa tenenini ɔtene a wonye Job ho asɛm bi nyɛ deɛ nanso Job na fa amanneɛ ne ɔtae ne yareɛ nneɛma na emu yi duru amanneɛ a ebi nsi da emu no Job yɛ deɛ bɛn ɛfae nanso Job awie yɛ no ohyia Nyame deɛ bɛn anim onyam eti na wabrabɔ kwantuo no deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɔtenenini ntwɛn Onyankopɔn deɛ bɛn anim onyam ka kyerɛ wo nua ka sɛ wotene deɛ a ɛne wɔhaw no koraa a wohunu no ɛsua enti menuru berɛ a wobɛhyia ne onyam no nti afei koraa na ɛbɛyɛ kɛseɛ sɛ ɛbɛyɛ de ahoɔden bɛkɔtwe ne onyam no ayɛ deɛ aba eti yɛn nyinaa yɛte hɔ no sɛ nsuo muna ne mframa ehu a ɛtwe deɛ nsuo anaa meboa sɛsɛsi a yɛte ha yi yɛhu nsuo muna paa na sɛ mframa ehu a adwene bɛ na ɛbɛba wo tirim ɛbɛyɛ deɛ ɛdeɛ nti na wohunu yɛ a wotumi kaa sɛ nsuo ɛbɛtɔ ɛne nsuo no ayɛ deɛ amuna ne nti eti nsuo amuna ɛna ɛyɛ wɔ haw amanneɛ ne nsɔhwɛ a ɛbɛtwe wo deɛ bɛn w'anim onyam eti sɛ wɔbɛsuro wiase amanehunu no wɔtae deɛ a ma on expect sɛ wɔbɛhyia ne onyam bi ɛsombo wowɔ ha ɛnyɛ bɔne ho ne onyam o sɛ wokɔfa mpena kɔfa wɔ bi yere wokɔyɛ kɔwensani akɔwensa na maneɛ ba wawensa na ogyina no ne ho popo ɛkɔm de no wɔsrɛ sika wodi sika ne ma no wasa de akɔtɔ nsa Bible so so adome deɛ wɔ mu obi nsa nom nti wo a wodi sika ne ma no kɔtɔ nsa no koraa no wo ayɛ nomeɛ wo a Awurade hyira wo ɛnɛ ne onyam bi dan ne ho adi ɛwɔ Kristofo abrabɔ mu na saa ne onyam a ɛdan ne ho adi no ɛdan ne ho adi ama wɔn a asesa wɔn a wasakyera Yesu amen ɛnyɛ wɔn a da so ti wɔn bɔnim a wɔkɔbɔ ne ho adagya saa bere ne wɔ bɛma a wɔnya ne ho adeɛ da a wɔno deɛ yɛ ka no koraa wɔnteyɛ na wɔtimi ne obi nyinsɛn na wɔmpɛ sɛ asɔre mpanimfoɔ no asɔfoɔ hunu na wɔtimi kɔyi tue sika kɔyi nyinsɛn ne ku bere ko adeɛ yɛ ka ne nyinaa ɔte saa nuonyam wewu nhyia bi baabia na mmom nsɔhwɛ a no yɛ den a ɛbɛtimi de wakɔ owuo mu ana wobɛhyia no wɔ kwan mu deɛ yɛ ka ne nyinaa wotumi saa bere tena ase yɛ saa deɛ no a sɛ wote ha wɔsɛ deɛ wonnim deɛ mede firi no wobɛtumi ba bɛte asɛm
feel na komini be ma ni hia bi okusi se be ma na be ye den be ye me ho ade say nipa na wanya adwensa kira no amane de obekom na so na twin sa kira mu no emu na ne nsa beka de ben na ni monyam enye de wo koyi sika say mesofo obetumi asem asompanifo hu me betumi asem na so wo kasa gu fom a wo ye dan abe den ebebie Elia, one of Banning wansi happy, one may be one mini how. Ukonyim, no one madam have been Munias, and now Conos are badia. And now we are there, so I bear day, a baby. Would Tamusi come more 20-something million, or there more bars one from Kuyi Yin saying, now we now some better. And Shenya me no nyam papa na ye ka ho asem ni bi na emum hwe o hawo ne amane a sa akwala no anyankopon sɛ wo na wo de wasɛ no no o hawo ebeba se nyame sɛ wo na wo sɛ wo bia you face the consequence se nyame sɛ wo sa wo ma me wo no sa wo ma me wanyi wanwu ansɛ wo ana wo de wanyin sai wo bi sese wo tena ase ana wo di sika koyi na ku ene ye twen enu nyam no won sanka na emum no wo betena so dam na wo ha wo de eye bede aka Yesu wo ho kwan se otimi kasa ma BBC nanso no wo twan no nyam bi esom bunti na mane hunum no wa miye na no anya de ankasa amen wodi ma wo bi mfa wonsi nani so se wo sew yedin obonefo ya na dwen se all say Job no Job awiye eya no nyam hye nti se enye bonimu na wote na ta wotri ni mu na se obi so obesai wo a wodi yedin na onsai wo sai ye ne bekoyi no nyam bi ayeden madwene po ewo abrabo ni mu se menton ade enye obi kapre kusi se mede mensa begu mebo na obi ma menchen so ma menye ne kapre da kusi se mede mensa begu mebo men kan tro sam kire obi ada kusi se mede mensa begu mebo because Yesu amedi na chi no ubia nkone nkyɛn amana anye ne sika ana wan ton bibia wasori dem amfa mpe sika ne ahode ne botae a wode baaye ne sɛ oba na wabeboa akra eyira ene akra egugye mu na wotwe bi famu de kɔ na heniem
me de wakwa che se wo so boa me ana me de wa ye den akọ sana ye se o ka se me hadwen a eye nhyira kese a waka kire me na emumu no mu ha won de wo na wo befa esa se metumi hadwen na me de wo gina ye se mantumi a hadwen amfa wo anyina ye a wo chi obeyo oyiraba amen. Romans chapter 8 verse 17 and 18. And the wine na hwehwe nyonyam de jansa na mehwe o hwe nyonyam ana wo ha wo ba na wo dwane no amen o hwe nyonyam ene yebo nsam kakra sha ha bomuye mamente wo nsam bono amen ene hwe unu a wote nchen kase minua sa nyonyam ya wo hwehwe sa ni monyam a wo hwehwe eye wo hawo amane nsohwe ene nam trene kwan so ede nyonyam ne ba eji ade na wo babra bo trene na usuro ohawo ene nsohwe ene amane ene wo kristo ni otrene ni ye meka kire wo ne se sa nyonyam we die e free asafo awurade nchen no enam trene amane hunu so ene eba we hear from Genesis here before say Moses ebenya nyame anim animunyam akoyi mizimfo no koyi Israelfo afi mizim asase so no ninko awo mu no obi obawo bema bia yenya den yinku no ninko awo mu no yetam ne de ne shekentenkumu koye den kosi isuo ho akwala ya wona foforo ya tam na kosi asubonten ho ye de na shekentenkumu na eye no nyam a ebefa saa mane hunu no so wabanti ana yetam no kosi asubonten na ho ka amen oha enyonyam a na urade pase wo hye Sedek Mezak na bedina gonti ana yesoja na ano ye den se ye de omo koye den ye de omo kukum na so saa mane hunu ni nyina wie ye no nyame hye ne de ben enyonyam a ne nyame pase wo hye da na ye renti na wo man ne ka asese wunnim na wo bompaye ne yehunu a yenkyere ne yenku na Daniel resuntimi ntena asese wo mompaye no wo kohye na pie mu wo sorosoro ko bompaye me yehunu no a yekyere no ne yede ne ko jata ekomaye den ati no se wonko hu amane wo ne nsem na so ni nyina mu no nyame hye ne de ben animunya ebra ne wo pagya Peter na yema Peter so de ne koto afiase ne yede nkonsonkonson gu ne nsa ewo afiase ho yedi bi gu ne nan ka amen nanso sama ne hunu mu na urade hye Peter de ben eti na wamane hunu mu no na mo wotrene no no kwaredi so a emfa hunu de obi ba ye de emfa hunu yare ye bebo emfa hunu aho kire no wohi e beba wo so o Kristo ni awo nware ya wo so Yesu jani wonu kredie ne wotrene ne aho tie bra no obehu anonyama nyame ba ye den ebehye bema yenko yene
abodie nyina penepene kopa nimunyam ayede ka amen. Verse 17. Na yeye ma. Na so yeye ma a yeye adedifo nso. Na yeye adefo nso. Nyankopon adedifo. Na yeye Nyankopon adedifo. Ne Kristo yonko adedifo. Nanso jese ye ne hunu amane. Jese ye ne no ye de ye be. Hunu amane. Ka amen. Amen. Eti before say ubetumi abeye odefo ubeye odehye ne Kristo adehye na wie peye no. Jese Yesu amani hunu ne ye ne ye de ye be. Ehunu bi ansa. Ka amen. Amen. Oh, bon ça me casse les cheikh amia ni munyamwe. Saya pesi ya didifo ya adefo a. Na yetimi beka sa ni onyam hene ne ho de a. Jese ye ne ye de be. Huna amane. Ti sa amane hunu nso na Kristo ni bi ampe. Si obe hu amane. Obekwa amane hunu mu. Obekwa amane mu. Ompe. Ko person ka tebia nka nipa krokro no da nipa beka asem abeye ne ya pepe sa adana na obeja ya so sa adana na obehunu se sa nipa we die ompemasem na sa amane sa eti nipa na ne Yesu nam no munya na penasem aka Judas ko yi ne ma ko jisika na so ko yi ne ma ye mpa a oba no ono kra na Yesu de ne ye den because na Yesu nim say Judas yi a wakoyi na amane nyina achi no emu na naja beye den beshana ni munya o bomoye ka kire hunu aseminia obi a waka ho asem na woku animu ase no nyabotre na emu na nuonyam hyene beba se wamfa wankosa amane hunu ni mu a aka wonye ni da ho emani onyam ne mma ebra Yesu ka say eti Judas me pa no yi mama nanso na Yesu ani gise de ekoso nyina no enuonyam bi beye den ebeba eti ade bia eye den ebesi wakwan mu efa wadwuma sam ho usika sam ho wawareɛ mu wabraba na mo tuo bia mu a uhu se onti bonim nanso saa wo hawo na mane ne dɔso wo so no aka kitua bi no aban de aban enuonyam no saya bone na wotimu dia ene atwen wo hawa e ba beto wo na sanya bone dia ene mani panka me wo ka kwa na me yekase because ebra wo ka no na nyame gusu shebo sheba no wo shemani munyam eti na wugina hai minim de obi betimi aka ebetu sinti bia woni Kristo ntem be maka hope you mama ye kan Romans chapter 8 verse 17 o say na ye ma say yetimi ye ma de a ye adedifo nso na say ye adedifo nso a Nyankopon adedifo ene Kristo yonko ene Kristo mu nyonko adedifo nanso jese ye ne hunu amane ansa say ye ntumi ne na hu na ma ne hunu no a ye ne ne nyonko fa no ntumi nwie peye jesu amen amen ti de na me ka kire wo nyina ne say nyame ba amane hunu bi wo ha na ekotwe enuonyam bi ayeden aba aka wo bitumi ka wo bi ho asemu am yeyi nadi na dwuma na yeyi nadi ne yetua ne ka 700 Ghana cedi but wo ka ne ho asemu am yeyi nadi no the next adwuma onyaaye no yetua ne ka 7,000 nyame dropro no times 10 it is a one come here nadi a akasa nuonyam sekase no nka ne nsa anye de enka ti wo bi se wo besae wa yedin ma ne nsae na emoma akire no wo be hie nuonyam bi a se ohunu wa ho be ye ne nwanwa
18 no say na mebu no say se Ibrahimu amani hunu yi enru enyamu a wore be yi no esese wo yi na di ma wo amaye no wo amani hunu a wo se na wo hunu no se wo kunu se akọware foforo agyawo mani nya wo nkọ se wo se wo nya foforo no wo se wo gyai wo si ho a wo de mani nya wo nsi ho na wo nkọ na wo de wo be hu ne wo kọ no obekọfa na daachi wo be hu no wo a wo gyai wo si ho na wo ma se ma anya mobọ de mom nyame ahya wo de ben jeso amen wo de hia wo no a na kan bibi kaka wo na wo namfo pi a Solomon kan sa defo ne de o namfo dos na hiafo de ne de o mo ye kakra ha bi tie ne ye ebe ye kakra no o namfo ne hia wo mo nyina mfiri wo nchen no na ka wo mu ni man ka wo mo tena wo nchen de o mu ni man no nyam bi anyame be hye wa anka wo mo ye de ben ka wo mo tena wo nchen afi beturu ba bi no na ka wo mo hwehwe san ka obeben ho na so ba bi anyame apagya waduru no enya de a ube ne nchen kura security fo be ma kwa se wura ho ya me pasa me ka kire wo no nti eno na mama hunu sai tene ne ana motuo tene ne yem kunimdie de emfaso a wo tene ne mu no edoso sene boni edie sade han ho wo mfaso sene sum mu no sana tene ne ho wo mfaso sene boni nyame no nyama opasa wo hye wo saa bre no ene wo wusu aka won na anwe se saa bre wo beti magina ho se wo ware da na wo kwa ko fa na wa esu wo bedi machi wa anya mo ho hwe ne nanwo nyama nyame ahya wo ene Kristo ba ne anopa ya ba wo horo wo bone atu agu asori we esue abrefo na esue wo mo ye wo sitie uko nsori bi mu a wo mo to nnwum we mpenani no mu digu ho aha de obi antime yesa wa koso ye ni abere se ye hwehwe tene ne de ben ani munyam amen ka kire wonu asa hwehwe tene ne ani onyam hwehwe tene ne ani munyam oha pa aso benefo mo hwehwe tene ne ani onyam ate na ere momo wodi yanka mu so yensae mo nipa na esae mo o mo behu mo afere asore mamo wodi me nipa nsae wo ade ba ko ya se nipa kanfo na nyame esae wo a wo bebre na emum ma ninye wani ti se nipa esae wo e wo wotene ne ho na nyame no amen and the minimum say who free how go fie and nam na usu aye fro ya se no nyame de no nyam bi bedi wachi akofie amen and na mo a wutu ye no wa nya mistake we de nipa ne so obetena bonimu saa na wie ye no obeyi hie ni pasapasa obeta ye afo ubia wode bone bona brabo nyina na wie ye odane ya afo bia wode akomaden bona brabo se me de mensesa metena bone na mumuyem na wie ye o hawo nko a wote ha amen enne womu amu hyenkom bebre no ene womu nko hyenkom ma dampare ahaji bi womu nko hyenkom bio ene wo hyenkom anya na wonu sa wo hye ne ya chewa ye den atum kom hye hu no nyame asem we nyina agina e wo ho esoso wo de nkom hye na ye wo de mo so ne na mo pe wo kwa
akɔgye nkɔmhyɛ ɔsɛ nkɔmhyɛ gyina hɔ ma deɛ wapo nyame asɛm deɛ wɔhwehwɛ nkɔmhyɛ no saa na Isaiah Jeremia kan 23 kan 16 ne kwa deɛ wapo nyame na ɛhwehwɛ nkɔmhyɛ nyame asɛm na gye nipa nkwa nyame asɛm no ɛno na gye nipa nkwa ɛne asɛm no na bɛgye wo baabi a wogyina bia amen awurade nhyira amen ɛgya wo so wadi nkonim ate are na ase sɛ no awansa ndi sika no oboa maame we menini wo issue bi na nra me yɛ sɛ wo sɛ ndi sika bi ma me dia ɛne megyae tɛ sɛ megye bribe na so sika na amanti lokat me be shira so pɛ no abɛgye me phone no na de ato so ate amen sɛ je usmeti mai wa ma me kwan de ameye amen mimi obi a secret na na sɛ de hyemu a mo bɛ sere atete ahwe obi a bɛfi na kunya so ate me fachen eni etua because me kan me honta na me se taze ba ma tete so aba 300 fama me wa shebo pa che pon am de me ma eni me jai se o be ware pa na makọ o secret ye be shira ware no so pa na me de yachem me se mo hwe de boye say next week aware mi no ha enya sam ketwa 21st aware mi no sa ha enye ize aha de opasa wo ware aware papa nya be mapanya ba papa ware dia betena ha ade be ma obi be ma na so wonye kora wo boa so woye ma asem a ibeyi na firi mu no abedo no apɛ wasem na no ano no amen anya sa won bɛ so wo bɛ ware wo ware aso wa jabo ne ye adisa amen be ma yenko verse 18 o say na mebum sɛ sese ibrahim na asem a yɛkeka kyerɛ mu ne sɛ sese ibrahim mebudu sɛ sese ibrahim amane yi sese ibrahim amane yi enuru bra sese nyam hye wani monyam o a wo de wo hu ne sɛ sese wo tete na wo ha ha no enuru ye enuru ye nyame ma wo hawo na no aye den eduru ba bi ansana ahya wo de ben dakupe utie o ya utimiza no senti nyame kora wo nyame wo ho amen amen yeso amen amen nyame ye de ben oh nyame wo enu bre sese wo hye wani monyam nti ana wo hu ne wo hu no bra hana bompa yesa hana bisa na wo se eti nyame pa ti asena me pe baba ku pe kura kitemi nye ono ati hodi wo se dabi minim se nyame aye bi na ebere ne so a obeyem bi so amame ka amen kese ba amen ni pa sere hana se wo mo sere no oso bi baba no akwaji di atu no atuatu agu hana timi hwe sa no osu eboabo anu ama kuruwa ne ye ma no o hye hana de ben enimonya enti eba no ma wode hye na enimonya no so no obeye kese e wa asase so o hye Elizabeth ya na mani hunu nyina mu no ewie mu die no
nyame ne de ben omani John the Baptist no na pepo kwan ma anuonyam hene ne ye den e bae ya make cha woni se ende se wutie mi a wo haw na mane ne menhye wo hohoma emu enka se efie bayifo na eyewo efie bayifo no kra wo boa wo gina yie ka amen amen wonnim se mpanifo bu bebi se afutuo kra nsa kire nipa je se de ben enso heba eti wo gina yie ne wo hu ba bi na se wo do na ya de ben esi eti wo se ba bi anuonyam na ifiri ba no wani onyam no sunti ana nso hwe na mane nso aye den aye kese esa no se anuonyam na eba ni swade a ene wo ehun nso hwe no so ye den eye ketewa bi na wo hu sai anuonyam no so a ehun nso hwe ye de ben eso nti nso hwe kese bi ato wo no anuonyam kese bi na ye de ben ebentia Jesu amen. Amen. Mesi die si wa pra bomu bia no. Me ya sore sa. Ani kesi bi bewure dem ho. Be keka ye ne manyina tuagu o me ya nya sore. Ete ho nyina ne mani so atata ni suo. Amen. Mete ne se yedin ma onye de obede onye ekoye nsa de wo kan ye niam nyina tugu ye bibia no ene me emie san nya ha eno na se yendin maye ya twene se ye betu gidie de ben anamu bi Jesu amen amen mese se enso he ama anuonyam nya de ye ma and na come de wa e mane how because e come kra di obi chen wo ubi sa me yere a me kwa huhiem ma me manyina trafia na obi anko school trafia sa be ya afini akire nyina na me mabu fie na obi anko school na teacher fo na oba fie ah na den na wo mane ma ade de Jesu amen na am so bere no so ye no ene wo bi ha ko bi awie amen Jesu amen amen ya me pesa me ma woti ase ne se enuonyam nyame pesa wo hye wo no ehun so hwe no kra no wo nya nuru ba bi a wo se wo mpa nuonyam kase bi wo wabra bom di a ene ye wadwene se ene enso hwe ba wo be kasa ha de yen eti awurade enum ko ase bi petimi ato na mo tene ni mu but nyame be sha wo de ben animunyam nyame be sha wo animunyam amen sanetie o be sha wo animunyam o eba papa bi am wa wo ntia wo eba papa bi nti na wo hawo ado so sa ene asemu amede ma wa no pai no se wo hwehwe nyankopon ni onyam dia ene emre ohawo na amane ebeba wo so na emum se eba hweyie na wa ama wa no anye den anti awurate cause nipa mani hunumu no mo kasa tie nyame obi kura mi kasa nyame ni ho me ye bibia na sei hwe wa nye bibia ma na nsei a aka ye yo betima ede aba ma na ye dabi the moment na wo ye ma na sei no because ye de dade egu ayim na sei ye na ne a jesa ye sei na ansa na ya san de abofofora ma na ede ayeye amen woni oba no hyase na ntie no wo dan suban bi adima esese nyame ma wo hu ni suban bi se be ya wo ware na wo be hu die kwan ya wo betimi afa so ne na anante ama na yeye eti suban
bebree betimi ada ne ho adi wo ma warefo nim na nyame de hwe niema bi de wo be ma no wo pɛ ne ne wo mpɛ de oba ne pɛ ne de oba ne yɛ den nti saa suba na ana ne ho adi a ebe de ne wo hu de oba ne pɛ ne de be ma ne yɛ den empɛ jesu amen saa suba ne hyɛ sɛ dan ne ho adi a afi wo be hu sɛ wo hu ani o me mfa de we nya me kunanan dabi awurade Israel amen tie niema bi woni adamfo bi na ma bibi betimi yesi enya se wadamfo ne taa but saa de na asi no ba bebie adwene nani ama wahu niema bi a wadamfo no wanya de ompe afefiri ho kɔ no wo mfa nya no madamfo no mu nya de enkonkote osia no nyam no nuru baabi a haw no nuru baabi a no nyam no bɛyɛ den ɛbɛda ne ho adi enya saa na ɔkae pacho saa na ɔkae ɔse na mebu no sɛ sei bere mu amane no enduru animunyam a enduru bere asasa nyame hya wɔ animunyam no ama yɛn dabi sei amane a wonam mu no trini ni onya dibɔne ni amane hunu wɔse wɔ trini ni hwi asɛm pɛnso a one man in top from team. The training ni ama ne hunu no wo tene dia enu onyam anyame pese wo hye wo no enye no ri de tobo ma enu bere betime yi enu onyam na ayede abie Kohanim verse 19 na abode no eni gina eretwen na abode no nyina ni agina eretwen yankopon enameni wa ye wa ha nyina ye ni agina retwen wo yankopon ma ahoyie de say ye ti ho nyina ye pe solution bi because ya bompa ye bi egu ho empire ye bo no say ye pe kunu ye pe yere ye pe dwuma but se sia no ya twene nyina retwen say wo be hu say wo yere anyi say anasa obehu say baabi a wotu application akono ya ye de ben ya frewo abodi ani nyina ya twentwen twen nyame de ben enu onyam bi ede na ye nuen ya twen ya ene se obi be wale ya ka se ebia December say ya obeka se wa ewa ade abechia na beto amen Eurade Israel amen de me kan no me ya dwene buda hopa e ka 30th 31st no October na ye tintintin enne wa be hye no nyam yi enne be mo ho ya efe braki and braki tuntum a ye nton ho aduro storm sa tuntum we na hye nyam ye ni mo nyam no amen ana yasa esa pa shenyame no nyam sa eti se enna de esi asase so odi bone ani ba ko asa kire yi osura abofo mpempem ani ayeden achi eti na wo wadwen sa cha na be ma abofo ne ni ayeden achi ti wo de obetena ha chebia tena bone mu sa ye kana oguzu tim na wo koba nyame hunu se baby aduru no wo ye ohwe enye yi wa pass away ade be hye ne wawu da ho odi boni ni wu nya ne fe na ni nyi ati wa hwe wa che which means sa obenya mane ade nyame hwehwe ya adwen sa kire wo na wo no so ahye wo de ben animunya osna abode no nyina ani gina eretwen yakopon abode no nyina ewura se wo pesia empotre wo nsuom wo pesia no mo hotete won na wo mu su wai awurade wo wai na hunto nsuom ayen ewura nyina epo wo hiansuo wo de twensuo se ye bedi bro nya wie February March ni nsuo be ya de abode ni nyina etwen ewura etwen emo etwen
Any person a body and also train your media bay. Are you from everywhere? Amen. The Mamoti Bonimudi train you, Yamadia. I'm sorry. So, would you be crude? You train Yamia, Yamadia. And I'm sorry for you. So, would you Jamamu train Yamia, Yamadia? And I'm sorry for you. So, would you cross 4 homes, some Kakai baby, I train Yamia, Yamadia. I'm sorry for you. Which me can be who are some of your baby. I did. We need not so be. Fano credit in so, Shishin in a swap. Now, and no day, and for the Mabian to me morning a day. And she fall. Hello, this now. Amen. I see. Much a day. I say. Na wade abode no ahye adehunu ase na wade abode no wani onyam no wonkonimdie no ode ahye adehunu bi ka amen he etiniema wo behunu wabrabo mo awi abeka se nyame tan wo ode ahye niema funu bi de ase bayfo bi timi ka se me na magye nei me na mesimi mani nyeye me dia kwehye dua yejimie Tanya me nu onyam beda de wono ade ne tumi be ye de baba beyi ye se wo konum de ne wasum de nu anu onyam bi hye baabi sure na ohaw na mane a wona mu no da de na be so no hwane bayifo sa da na ne nyame be ma na bofo awura ko ono oduru ha bibi ensi ni kwan yo ono oduru ya na bi no oduru ha na bi na be na wokoyi Peter fiafi ase ho no ne yatum 1 2 3 4 ya de palo ko gusru sa besifo ye di bi egu ne na ye di bi egu ne nsa wo nachi ya sa de bi abo ni mu abo dade esi hom ebere ana wo ko hye na nimonyam ho no odu da na no odu ha na no ahede second ye de third ye de 4 ye de be odu ha de egu ne nsa ne na na ye de be ehwan was Peter ye de be sorry omu hu ya no aye de afia sehwefo na na woda no no hu si Peter bie no wo se akoye pie di a enne ye bekume enne wu ye die nyame bekwakoye nti atafu bekudi na wote wu ye die na no in the name of Jesus amen receive it I receive it me say the aya wo epe weku waka ho nsem Jesus wo ye die na akoshe baabi basabasa no da anuonyam ne be ma ne homene so no Jesus kwa bibi anya den ensi ne kwan amen say yetimi agina sum nyame ye di nokra babraba etene a ne ya to wiase mo japade ne mu niam amfaso ni tu na tu agua ye wo bo wo soro ne asase no wo be hye menewo ni Kristo ni munyam amen yari ni panyina beka se wo bewu no people ji kwalebu no wo mo kwa ya wo mo ma no wo de wo kwa wo be sansa wachi aba amen because of anuonyam a ebere bia so sase wo yi wo ye de ben efiri mo wo de wo be hye ne ngani munyam amen amen Sara was re now so no akacha Abraham say afese ne mesha wo de ben ani munyam and ya meso me ka to Abraham so say afese ne on konkro sha wo ani munyam amen me pesa wo bo wunu ya na beti so legend ha na bo na beti kaseminia media nya me pesa wo hye wani munyam nti nya me pesa wo hye munyam nti enti na wo usu no enti na wo usu no enche sa nu nyam wura no sa wo de wani onyam no sa no wani munyam
kakra kakra na yɛde nkakra nkakra ebu asase no a ebeduru soro no na wɔyɛ tea na so wɔpie no wɔhyerɛ na wɔyɛ kɛseɛ na wɔgye hetere ha ka amen oh kasi yesu mi da wasio oh yo hapa me se wodi mene de hye asase na wɔyɛ tea bi na wɔde kakra kakra yɛ de epie na wɔpie na yɛ de wode kakra kakra be pie wate amen wa mane huru ne wo hawo mu Jesus na nyame be kyira de kakra kakra yi wa ya de ben pie amen wode ma wo be ni wani obi be di wani a beduru ba bi nyame de kakra kakra be yi wa ya de pie mini a wutie mitie ni ye wa mo say yare bi bo na mo say yare bi akum nipa o ma wo bi nka say yare bi nkum nipa yare we die no yare bi akum nipa na so nyame ma ho kwa say enku a entimi ye den entimi enku yeso amen wo de manipa mu wani mu ase manipa nsrew se nipa srew na ko duru fie ma wani ye den enje se wonim se wonam wo tene ne abra bom di a manipa nsrew amen me na me ka kire wo ne nyame ku a wonku no botaye bi ma wonti a se wo bi nuru wawu ada na wo de wote ase se wo bi wo ko pe bibi wo bi ho no ka se tweme a woni da so nyina nim se ade a wabisa ne wo ne ho no oba wo de be ye den ne mo waka se mentimi de wo bi sa menya bi ma nti kodi a woni da so aye den eti woti ase na wo se twene ha ne de wo woni da so aye de be ade ma amen ubetimi aware wa wale ya fufuru beku ahohiam hweye na wanka santie wurade tietia wa wale yemu fufuru wo kwa ahohiam no nyame wonu onyam kasie bia enuanum ode brewa me ka ho asem a kire wo na wonyini ubetimi kwa wale owie ne sika sem nyina he basa ekomo bede no saa koma e de no e de twa ne onyam bi ayebedan ne ho adi obi a obewale na wale bi obewale awie na wo haw na bebrese be ma ne homene so kan sa nipa ne na nyame anse kosme ne me yire wale wie ye ho anto ye da but ye kwa wie ye ne mum na urade hira ye amen sawo wale wie na wo hia ba sawo wale wie na o haw na mane ba men kasa kan onyam bi because what ya shade hunu bi de ben ase this one pneso amana nuru ba bi asese yipia obebre aso pene for already nsram wate an onyam bi beba ye ti aya fama ne hunu mu nyina ye bre wo haw ya de wo hia ahometie eye no nyam no a wode ahya de hunu bi de asinintia trust mama be 2 minutes amen bon wode ke baby abayifo sisa enhira a omode kwhye baby abayifo de enhira hye eye ballers ofa wo nhira bia omaso a oye bone ne bayifo tam wo nhira pa ballers ene asieye ti wo so dae ana ballers na asieye ankyere se wo na masiye nti wo bewu eho no matam wanu nyam na eden tebia wo de shade hunu niam amfaso eho tan nti na kokose chi se pete o se dabi mahunu se se me nante ba bi eho ya papa
se wanye wo saa enti menye ye ti wo se memma wo so afiri mfuturum ba bi e ho nye na me di wo gina ye aja usuni na ye kadaben na o mo dwen se ye ba ba ya ye fro se binio wa wo ti we kura ka ya le bi e bo okro ni me se kasa bere wo and so that's what else ye make a chere won say ya me wa nyonyam bi obetimi ama yare bi abo cause of wahoma so no de aye de o de abere wase na sa wo ma ho kwan ma ne bere wase a wonno ade nyonyam be den esa pecha oneme e ko ne ye adwene ne nam so eti enche wo be hia ne onyam no amen because onyankopon ne onyam ahye osoro ne asase so ma na saa ne onyam no wo hyede ma na bode na wo twan abode a etene bere ne ho ase ne wo de ye ne onyam na yeden apie nti free saa bere ko true humanity no wa ho brase mu onyam so mpa wo tene ni mu no ene onyam bi hey ankanya wona nka fata wo anso adum bi ntia amen ene wo kofie no enka se wo bi aye me bonenti me de menene betwe a da bi ma nipa ne nya wo bone kura na nuonyam ne nya den emra ntem se enuriye nti wo hawo no ba bi e be koduru no ba bi amframa ne nsuo ne be muna duru no na wo nsu kase a be ye den e be to obi se sadie ewiem ye ne mframa yi die anya me nwanwa nsu a ye den etoi ya mebe masa ne mana dadi enti emframa no eno na ebo no wabra bom no nsu ne mu na ye awiem ye etum no esum the spirit of darkness ebitima di wabra boso nanso se sum na ntumi anka soro ne han ba ye dia saa so na wo hawo no enka hoda amen enya boni bia da so ye kristo ni a hwe ho firi boni bia amumuye bia be ma na ate ka kire be ma no se ebra so se mete me ho ma obaye me ho ade se wo da so te ho a nyansa ne bi ni wutirim because the baba a kire nyina be ye wo hawa wutumi firi na denani abere se mentena sa abrabo we mu no na se be ma be ware wa ode na he wo ha bi sa ho se be ma na wo ne neti no fun kra sa na otimi toma wo sa fun no kra timi ye wo ho ade but won ware wo timi no kokodidi hwie sika to we de ohia bi ode ba bata ware de onya na adwe se wo be ware na ozo di na chi nyansa ni ho na wo ya ma wanu nyam na che wo hwe ya da wo betimi agina sa wo ya na wodu bra wu ana na wo tena se a amana du wu abobo anu ansana da bi e free sabre ya na ese wo hyase na wo dan su bampadi wo dan tire ne yadi wo abrabom na no nyam ne bantem ma bi so wo ma ene wo nananom so to obi wo ha obetena se wo bewu no wo wu ya ne nyame ahye ne mani monyam papa ne nibi maame ne wo nibi bera wa brand ne mani hu nyina wo nibi because when to me anyina yie amani onyam na ameto no obi timi wu da chi nyame hyira ne ma se papa yi mra na chi mehwe de nyame aye ne ma wa ma brabotene ne wa mo atese wa ni nokure na brabo nyina ye boniti nyame manu onyam no ntune da ti se obehye ne bana num onyam obeku agya no anan nana ansana wasakwala na nim onyam to obi wo ha wo wupe na ne ma nyina yeye enye ne ma enne di na koto amane hu anaso o mudi na kwaji sika wo na ma ame ne gya no antimi anyina yie amo ane ma no ti nyame ma no nyam ne meto no wadibi se
na wo bɛgyina yie maame ne papa sɛ wo bɛgyina yie afa Kristo sɛ wo kra no wagye nkwa na woatwa ne bɔne a Awurade bɛma nnuonyam na si wɔ wo bere a wote ase na wo bɛdi bi ansa na wayɛ den wo bɛdi bi na sɛ woanyina yie na sɛ wotena bɔne mu die a wowu ya ne nyame hyira wo ma na wo ma nyina yɛ adefoɔ sisi adampa so santam ne han dan a ntontom nko na ɛwe wo amen ka kyerɛ wo nua sɛ free na ɛkɔ babrabɔ ɛtene na Awurade ma nnuonyam ne mmara wo pɛn so obi wɔ ha wanwu kora ne ba nware na nyame ama obi agye awale de tiradeɛ ne mma nyinaa before so mbɛware no na wo papa ni ni hɔ na maame ni ni hɔ because woman ntimi ama brabo ɛtene woman ntimi amfa Kristo so wɔnkra no wagye nkwa wɔde wɔma no kɛkɛ ne kan na nɛ wɔde ahyɛ de hunu no ase na yɛka kyerɛ Awurade sɛ bere no aso de a wonye mpie ɛnɛ wɔ bia ne bere so ɛno kwa nyɛ yɛ ne yɛbɛka ɛyɛ nyame asɛdeɛ sɛ wɔyɛ den ɔno ayɛ pie ɛnɛ deɛ ne bere so yɛ no wayi na ayɛ den wɔn so wo bere bɛso ma na yi wa ayɛ den asi ɔse na abɔdeɛ no sɛ abɔdeɛ no ara enso bɛfa ho edi efiri ɔsom a ɛsom prɔyɛ no mu akɔ Yakobɔn ma na fa firi hɔ verse 19 na abɔdeɛ no ani gyina ɛretwɛn Yakobɔn ma ahu abɔdeɛ no ani gyina na wɔde abɔdeɛ no ahyɛ adehunu ase na wɔde abɔdeɛ no nyinaa nneɛma pa no nyinaa ahyɛ adehunu eti na wɔbɔɔ ɔsoro ɔbɔ asase pɛ na asase no so yɛ basa ne sum bɛkata so ɛso na adepa no yɛ deɛ bɛn na ɛwɔ aseɛ nso ɔbɔ asase na so yɛ basa adehunu nko a nanso ɔkaa sɛ ɛnyɛ han no ɛna yɛ han na adehunu no firi hɔ nti tebia adehunu di kan nneɛma bi bɛtumi adi wɔ abrabɔ no mu kan nanso wogyina yi a amen obi bɛtumi abɛtɔ adeɛ wɔ hɔ ɔbaeɛ a saa da na ɔhwɛ a wone ne bɛnya case ɛso saa nipa no na bi abɛtwe customers ayɛ dɛn ama wo nti sɛ obi ba wo nkyɛn abɛtɔ adeɛ obi a wotɔn adeɛ biara obi a woyɛ nipa ho adwuma biara sɛ obi ba wo nkyɛn na biribi asi saa da no anya bɔtele yɛ dɛn ɛma saa nipa no ebi ana saa nipa no na ɛbɛboa wo ama wo adwuma no ayɛ dɛn akɔ so ɛnyɛ wadwene sɛ wɔtɔ ketewa ɛdeɛ 2 cedi nti amen mo a motɔn adeɛ no bia nya ba wo nkyɛn a adeɛ a saa nipa no bɛba bɛboa wo a bibi bɛsi that day no a ɔbaeɛ ate nya ho abɔtire bɛrima bi baeɛ ɔbaa bi ba ɔba asɛm baako pɔ ɔkaeɛ so wei deɛ wɔnyɛ nipa papa ɔfrɛ wɔ ahomfa bia so ebia na ɛyɛ wɔ yere adehunu ɔde abɔdeɛ no nyinaa hyɛ adehunu no ase na ɛbere bi so a ne wɔyi ayɛ dɛn adehunu bi a aba brabɔ no mu no minim sɛ Awurade bɛyi apie ɔsɛ na ɛnyɛ no ara ne pɛ na nyɛ no ne pɛ na emom deɛ ɔde hyɛ aseɛ no nti na deɛ nti a wɔde hyɛ aseɛ no nti ɛne de asoɔ mu ɛwɔ ne dasoɔ mu sɛ abɔdeɛ no ara enso ɛmfa so abɔdeɛ no mfa so ɛho edi ɛmfiri ɔsom a ɛsom prɔyɛ no mu akɔ Yakobɔn ma ne mu nyamu amen amen yankɔ yɛ nim ɔse sɛ abɔdeɛ no ara enso bɛfa ne ho edi ɛfiri ɔsom a ɛsom prɔyɛ no mu akɔ Yakobɔn ma ne mu nyam akyidie mu kɔ anim verse 22 na yɛnim sɛ abɔdeɛ no nyinaa penepene na ɛkɔ awoɔ ɛbɛduru ɛnnɛ yi akɔduru ɛnnɛ yi na ɛnyɛ ɛnnɛ yi nko na ɛnyɛ ɛnnɛ yi nko a o na yɛn na ara nso a ɛdɛn yɛ a ɔba fa yɛfunu a sɛ abosom nkorɔ bɛwo ka amen sɛ wɔhaw de dɔɔso a dakoro pɛ anuonyam ne bɛwo sɔre gyina ana so
so nipa nyensa ya